17 سنة كلتشن 17 عامة مرات استخبره عامتها كرة بعل أو نجريمة بوسان ليك أنا باباسات منبر سلامة أورثودوكس هذا بيت كريستيان تجري ليك أونتي بيت كريستيان عمنتن سمية توريزمن أبز ترخبلو بدمك التخبيرو عمنتي نتي عامتها كرة بعل نمخبار بب عامتو كم زمصن زلوت أجمع مسارة لمعات جنا زيادة بس حكي يخون كم زجواره يزاربون هزول يا وتقدامون تاريخ تخلصون عم خوارز كم تخانجن يوم تاريخ النتون انتاون كنت زلاي مهنياتهم عادة ياو زي قدام زلو قرصتات درجة زحلو مزيم هلاو ياو سجم زركو كلا كعام تمجدون كم زر زلو سبارت زي مخانو بس حتى عدي نمجونا يسجم يوم كلا سالسايون نيتو زي مهلاون ياو بزح بسدنا مجدي خراها يكعرف سلازي መንግስት ነው እዚ ልዕልታ መታይ ጎረብ ሻሐዚ ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተረኸቡ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ማእከል ትግራይ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ህዝበ ክርስቲያን በአቦታት ዝወሃቡ ሃይማኖታዊ አስተምህሮን ማዕዳን ኣብ ተግባር ብምዓል ሃይማኖታዊ ግቡእ ክፍጽምን ሰላሙ ክሕሉን ይምዕዱ ቻንስ ላይ መቸው ድንበርና ነፍስ እግዚአብሔር ይፈልጥ እንዳለ እግዚአብሔር ማፈሪ እግዚአብሔር ማነጻው ተገድፉ እግዚአብሔር ማሊቃውን ተቆሚጡ እግዚአብሔር በብምዕራፉ ሊቃውንትን ነው ዘምሁርና ስለዚህ ናይ ሊቃውንቲ ቃላት ሰሚዕና ህገ እግዚአብሔር ሰሚዕና ህገ እግዚአብሔር ንኽነብር ጽድቅ ይገብር ጻድቅ ውእቱ ጻድቅ ሰብ ጽድቅ ይሰርሕ ጽድቅ ማለት ሐቅ ማለት እውነት ምንጋር ማለት ነው አተሐዋሪት ከይድ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ ዓድዋ ወይዘሮ ህይወት ገብረስላሴ ገዳም አቡነ ገሪማ ወናን ብርክስ ወለ ሓድግታት ዋላ ኳ እንትኾነ ብሰንኪ ዘሎ ጸገም መሰረተ ልምዓት ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ክኸውን ከም ዘይካለን ነዚ ንምፍታሕ ኩሉ ክረባረብ ኣለዎ ይብላ ንቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወኪሎም መልእኽቲ ዝሕለፉ አይተ ጎይቶም ገብረ ሚካኤል ቦገኖ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት መስሕባት ቱሪዝም ክኾኑን ዓለም ክፈልጦምን ስራሕቲ ምልላይ ክጠናኸር ከም ዘለዎን ህሉ ጸገም መሰረተ ልምዓትን ምፍታሕ ድማ በብደረጃኡ ዝርከብ ኣካል ተዋዲዱ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ መሰረተ ልምዓት ጸገማት ኣለዉ ካልኦት ውሽጣዊ ጸገማት ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ በዓል ዝርከቡ ሰራሕቲ ንምሕዳር ወረዳ ናይ መንበረ ሰላማ አቦታትን ካልኦት ናይ ሃይማኖት አካላትን በሓባር ብምዃን ኣብዚ ገዳም ዘለዉ ጸገማት ብቐጻልነት ንምልማዕ እዚ ገዳም ዝዓበየ ጸጋ ዘለዎ ገዳም ብምዃኑ ኣብ ምዕኻን ሃብቲ ቱሪዝም ንምውዓል ክንተሓባበር ኣብዚ እውን ቃላቲና ከንከይድ ይግባእ ልዕሊ 1500 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ገዳም አቡነ ገሪማ መቃብር አፍሪካዊ ጀነራል ራእሲ አሉላ ሓዊሱ ብርክስ ዝበሉ ጥንታዊ መጻሕፍቲ ብራና ንዋየ ቅዱሳትን ካልኦት ሓድግታትን ዘለዎ ገዳም እዩ